Ave ka mkpụrụ obi Fada David Ifeanyi Chukwu Ojukwu na mkpụrụ obi ndị niile kwerenu gara aga. Jesu mere ya ebere. Nna anyị ukwu Archbishop, nna anyị ukwu Bishop, ndị ụkọchukwu, ndị ezinụlọ Fada David, ndị ọrụ ukwu, ụmụnne m na Kristi. Ohere a anyị nwere kịta ikpere nwanne anyị ekpere bụkwaziri anyị ohere ịkwado onwe anyị ka anyị ruo ebe Chukwu chọrọ ka anyị ruo, nke bụ iketa oke na ndụ ebe. Ife ọgụgụ ndị a gụrụ anyị ga-enyere anyị aka na nkwado a. Ndụ nwanne anyị Fada David ga-enyekwazila anyị aka. Ọ bụrụ na mmadụ dịka Job nwere ike ikwu, amaara m na onye mgbapụta m dị ndụ. Ụdị akụkọ anyị na-anụ maka Job afọ niile ọ taa. Ọ bụrụ na o nwere ike ikwu, amaara m na onye mgbapụta m dị ndụ, anyị niile o nwerekwa ihe kwesịrị igbochi anyị iso chọpụta na onye mgbapụta anyị dị ndụ. Ka anyị na-achọpụta ya, ka anyị ga-ebidozi ibi ndụ ka ndị nwere onye mgbapụta dị ndụ, na-akpọkwazi anyị oku ka anyị soro dị ndụ ebe. Mgbe Pọl na-agwa anyị n'ife ọgụ nke abụọ na anyị soro Kristi nwụọ, anyị ga-esi ekunitekwa. Mgbe ọ na-enye anyị olileanya nke mbilite n'ọnwụ, ọ bụ agbamume, ọ bụ ime ka obi sie anyị ike. Mana ọ dịkwa nnukwu mkpa na anyị ghọta na di nwana anyị Jesu Kristi onye nwụgoro na-akpọ anyị oku ka anyị soro ekunite, ka anyị soro dị ndụ ebe nwekwara ihe ọ chọrọ ka anyị tinye wee nwee ike ịnabata ihe ọ na-enye anyị. Onye gị anya, mana ị ga-asapụ aka ka ị narị ya. O nwere etu esi anarị ya. O nwere ụdị ndụ a ga-ebi wee gosi na anyị chọrọ isi ekunite n'ọnwụ. O nwere ofu nwatakịrị, akụkọ nkịtị ka ọ bụ. Nne na nna ya wee jee izu ike n'obodo oyibo. Mgbe a na-akwado ije obodo oyibo a, nwatakịrị a onwe ego e nyere ya ji egote ihe, ọ na-ewepụta obere ego na-etinye n'akpa. O ruo ka o gotela ụmụ akwụkwọ ibie ihe n'obodo oyibo. O nwere onye ọgwa na ọ na-etinye ego n'akpa. Mgbe eruzi, ọ nọkọta mmipụ jee ebe a na-ere ihe, were ego ahụ o tinyere n'akpa nye ha, lụọ aka ihe ọ chọrọ ka enye ọ chọrọ igolu. Anyịrịcha ihe o nyere ha, a sị ya mba na nke a bụrụ ego. Okuru nwatakịrị aghọta na anaghị eri ụdị ego ebe a. O wee jụọ nne na nna ya, gịnị mezi? Atie, ị na-etinye ebe ego na-akpa, o nwere onye ịgwa na-agbanwe ego agbanwe, ma ọ bụrụ ụdị ya a na-eri ebe a ka a na-eri n'ebe anyị jeziri izu ike n'ọbụ obodo oyibo, na a na-agbanwe ego. Nwatakịrị amụrụ na a na-agbanwe ego, na-etinye ego n'akpa. Ọtụtụ n'ime anyị amarakwa na a na-agbanwe ma ego ma ndụ ma ihe na-eme na ndụ anyị ka o wee nwee ike ịbara anyị uru n'ebe a na-eje. Ijiri kwu ya otu ọ dị kịta, dịka nwatakịrị na-ewere naira na-etinye n'akpa. O ruzie obodo oyibo ebe a na-eri dọla, o wepụta naira ka o goro ihe, ọ ga-egotenwu? Ndị gboo, ndị be anyị na-amachọrọ di nwana anyị Jesu Kristi, oke ha ghọta na-eme ihe dị otu a. Ọ bụ na mmadụ nwụọ, maka na achọ ka o bie ogologo ndụ, ka ọ dị ndụ ebe otu ha si ghọta ya, a na-enye ya ike tichara ya obere ego. O ruo ebe a na-eje ka o gochara ihe, tichara ya ji. Ọ dị ha ka mmadụ gburie, tiri ya mma ma ọ bụ aịza, o ruo ya chụba onye ahụ gburie. Mana ihe niile a ga-ele n'ili, maka na agbanwere ya agbanwe ka ọ baa uru n'ebe a na-eje. Di nwana anyị Jesu Kristi n'ozi ọma na-akụziri anyị etu anyị ga-esi
gbanwee ndụ anyị, gbanwee ihe anyị nwere, gbanwee ọnọdụ anyị, gbanwee ihe na-eme anyị na ihe niile anyị na-agabiga, ka ha duruo anyị ebe a na-eje, ka ha bụrụ anyị ngọzi, ka ọ ghara bụ n'ihe ga-akwụsị n'ụwa. Di nwana anyị Jesu Kristi, nkụzi ọ na-enye n'ozi ọma, ọ dị nnukwu mkpa na anyị jisiri aka ike, maka na o nwerekwa ebe ọzọ ngọzi ga-esi bịa karịa n'ụdị ndụ a ọ na-akụziri anyị. O nwerekwa ebe ọzọ. Ka anyị na-ekwu mkpa ọ dị ịne anya na ndụ dị nwana anyị Jesu Kristi na nkụzi ọkachasị n'ozi ọma ịfụ ihe bụ ngọzi, ndụ ngọzi, ka anyị na-ele anya na ndụ nwanne anyị Fada David. M ga-esechalụ mkpụrụ ihe ịtọ. Nke mbụ ga-abịa n'ofu ihe nchọpụtara na ndụ ya tupu nwee isi ọma ka mụ na ya biri na St. John the Baptist ọnwa one ma one. Nke mbụ a m chọrọ isete bụ o nwere mgbe Fada nọ St. Edmunds Mkpọ, o wee kpọọ m na fon na o nwee ebe ọ chọrọ ka m duga ya. Ebe ọ chọrọ ka m duga ya bụ na nke ndị amị na Ọnịcha ebe a na Amị Barracks. O wee bụ na a na-akpụ ya ka ọ bịa kọwaa na o nwere akụkọ na-agbasa ebe niile na ndị amị, ndị soja bịara na parish ya kpọgbusịa ndị mmadụ. A na-asị ya bịa kwuo ma eziokwu ma ọ na ọ bụrụ eziokwu. Ka anyị na-eje ndị ọkpara ihe dị otu emere Fada sị m na ebe n'ụbọchị a na-ekwu ya n'onye nwa ka morning mass na onwerokwu ndị soja ọfụrụ, onwerokwu onye agbagbu na parish ya, mana akụkọ a jụrụ ebe niile. O wee na-asị na ụfọdụ ndị mmadụ na-agwụ ya ihe ọ ga-ekwu na oluo o teko ndị a mebere anyị ihe ruo si kwuo na o mere, mana ọ bụrụ ihe mere eme. Ofu ihe anyị kwesịrị isi na ya wee mụtakwa bụ nke a: ọtụtụ ihe anyị na-akọ, ọtụtụ ihe ndị anyị na-anụ na-abụrụ eziokwu na-aghasa ụwa, nke na o nwezie ụbọchị ihe nwa mere ekwubezie echekwado etu esi akọ bụ nke na-abụrụ eziokwu. Mana Fada kwudosiri ike kwuo ihe ọma na o nwerekwa onye ọfụrụ agbagbu na parish ya n'ime ụlọ ụka ya na onwero. Anyị ga-ejikwa nwayọọ ihe anyị na-agụta ọkachasị na ụzọ esi agbasa ozi tata jụrụ ebe niile, ji nwayọọ malụ nke anyị na-ewere, jikwa nwayọọ na-akụziri ụmụ anyị ka ha mara etu esi agbasa ozi nke asị ka arapịa, nke maka o nwere ike bụrụkwa ọrịa eziokwu mana ọ dọrọ m ịgbasa. O nwere ike efu onye moto pịagburu, efu ndị mmadụ kama a ga-ebuchi ụlọ ọgwụ a na-esere onyonyo a na-ese tupu ịghọta ihe mere ọ dịga na Facebook dị n'ihe niile, amara onye ga-ebu ụzọ pịa. O nwere ike bụrụ nna maọbụ nne onye ahụ moto pịagburu, ọ bụla ebe ọ ga-afịa ọ bụ na Facebook. Ihe niile abụrụ ihe eji eme nta akụkọ. Anyị ga na-ahọrọ ahọrọ ndị dị mma. Ihe ọzọ m mesịrị na ndụ Fada David, nkwu nke akịta mara ma ga-eji ekụrụ ya aka ka anyị ga-eji eduo onwe anyị ọdụ. Ka mụ na ya na St. John the Baptist olu ofu abalị ya na ụmụ ya ka nke ụmụaka ndị ọ na-enyere aka na ndị na-arụ ọrụ na parish, ha na-agbagharịgasị nne enyo ka mfe ihe ha na-eme, ma ndị na-ebute shọvel, ma ndị na-ebute akpa dị n'okwute, ma ndị bụ oche soro Fada na-aga. Ụfọdụ nwere mgbe ụkwụ na-egbuchi anwụ obere etu o si aga eburu oche na-esie na-apụ n'iro. Ebe ka a na-eje ụna ama ebe ha na-eje n'abalị, eburu oche na-esie, buru shọvel, burusie akpa okwute. O wee bụrụ na ụzọ esi abanye main market nwere ebe tipụsichala etipu, ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịga mụtụpụta ya afọ etu esi ga ayacha ihe niile a na-aya n'ime ahịa ya afọ ebe esi wee ga. Fada buru oche, ebupụtara oche ọnọdụ anyị na-agwa ụmụazị ngwa onye ebe a mee nke a. O nwere ka o si metụ m n'arụ. Akụkọ dị otu a ga-eji eke ụlụ Fada aka, ọkwa ihe dị mma ka ọ na-eme, mana ihe na-agbata n'obi abụrụ dị na ọ na-eme ihe dị mma. Ihe na-agbata n'obi bụ ọrụ Fada, ọ na o nwere ndị kwesịrị ịdị na-emere anyị ya. Kedu ebe anyị chegidere wee ruo na nke anyị na-emere ozi onwere onye ga-emere anyị ya? Ka Fada na-agba mbọ ka ekpolo okwute na-ekpochisi ihe ndị a ga-enwekwa ndị ga na-ekpolo aja, ndị na-ekpolo ihe ha zapụtara n'ụlọ na-ekponye n'ọwa mmiri na gota. Mmiri zoo obukọrọ ihe ndị a niile nọchie ebe mmiri ga-esi wee ga. Mmiri a na-adọ n'ụzọ, o nwere ike so n'ihe ụzọ ji emebi ọsịsọ. O metụ Fada n'obi, n'agbanyeghị na o nweghị ike ịgbanwe ọsọ, nwere ike ịgbanwe ije ọfụma,
ebulu oche na-esie n'azụ n'abalị oge moto ga-agafechago, ọ nọrọ anị n'oche na-egosi ụmụazị ngwa kwenye ebe a kwenye ebe a kwenye ebe a. Ihe na-akpata n'obi bụ kedu ụbọchị anyị ga-akawanye mma? Anyị ga-anọgidezie n'ọnọdụ a? Anyị ga-anọgidezie n'ọnọdụ a? Kedu ndị na-arụ ụlọ anyị ọrụ? Kedu ndị anyị rọpụta? Ọ anyị ji onwe anyị ka ọha ji anyị? Maka tupu ịghọta ihe na-eme kịta, ha eriorekwa ka egbe na-achọ ibu ọkụkọ na-ekwe anyị nkwa nke a na nke ọzọ. Anyị a na-achọ ihe ha ga-enye anyị tupu anyị tinyere ha akwụkwọ. Ike anyị na-achọ ego, anyị na-achọ akpa rice. Tupu ha bukọtacha ihe ndị a nyecha anyị, ike ọrụ agwụ ha. Tupu ha bukọtacha ihe ndị a kee anyị maka ekeghe anyị, anyị agaghị ekwete na ha ga-arụrụ anyị ọrụ. Tupu ha kechaa ya, chee etu ha ga-esi kwụchighị ụgwọ ya, oge aga, afụfụ anyị a na-akawanye njọ, a na-etinyekwa afụ n'elu afụ. Ọ na orubere mgbe anyị ga-ajụ ịna ha ihe ndị a ha na-eke anyị, maka na ọ na-edupịa ha ụzọ. Ha kechaa ya, ha ekweta na ha enyego anyị ka ha riwezie nke ha. Anyị aka na-achọkwa anya ka ha rụọla anyị ọrụ. Onye richagolu ego ekenyere ya, kpara isi ekenyere, ka na-achọkwa ihe ọzọ. Ọ bụ ezigbo mmadụ? Maka oge ụfọdụ anyị abụrọkwa ndị ezigbo mmadụ. Anyị erigo kwanye ha ma n'izu ori, ha mechaa anyị a na-achọkwa ka ha rụọ ọrụ. Onye mere ha ga-eji hapụla anyị ụzọ. Anyị a na-adagbu n'ime moto, a na-etikasị onye ji ụkwụ agaghị afọ ebe o si wee gaa. Nke ikpeazụ m chọrọ iwere na ntị ya, nke a bụ ihe ndị megasịrị ụbọchị ọ nwụrụ, ka a ga-abụ nke ikpeazụ. Ụbọchị Fada ji were ụlọ ọgwụ a bụkwazị ụbọchị ahụ ka ọ nwụrụ. Anyị ji efe ya, mụ na Fada Stephen, anyị ga-afụ ya n'ehihie. Anyị na-akpasịrị nkata, mana mgbe anyị chịkọtaziri na mgbede abalị, ike ụkwụ adịrọzie, chukwunyekwa aka Fada John Bosco, ofu enyi ya nwoke, enyebie sakramenti ikpeazụ. Mana ofu ihe ụmụ ya ndị a na-ekwugasị ọ gwara ha bụ ihe metụkwara m n'obi. Ofu ihe ọkwụ n'ọnụ ọ gwara ofu onye agwakwa onye nke ọzọ bụ ha jee na tebụl ya na o nwere ebe ya depụtagasịrị ndị eji ụgwọ si gbakwa mbọ fụ na akwụchara ụgwọ ndị a. O metụ m n'obi. Ụgwọ ha na-ekwu eji kịta anwụ ebe ọkwa na o ji egolo akwa jide ụgwọ ma ọ golo shu jide ụgwọ. Ya nwere ike bụrụ ọrụ parish gasị na arụrụ nke a kwụchabere ụgwọ ma ọ na ya parish kwesịrị ikwu, mana ụbụrụ ya n'isi. Echiche batalụ n'obi mgbe m na-anụ na o ziri onye azị onye abụ n'oge ụfọdụ ndị parish anyị na-arapụrụ ndị fada ọrụri nne. Anyị na-arapụrụ ha ọrụri nne. Fada ga-akụ gbaa agba ka a gasị n'ọsọ ihe ya ejiri ụgwọ na-awa ya isi, mana maka na onye obi na-esiri ike na ihe ndị a zuru inye mmadụ ọbara mgbali elu. Onye obi na-esiri ike eji ụgwọ nke a n'isi Fada, eji nke a n'isi Fada, ihe niile n'isi Fada. Anyị ga-enye elu na ndị Fada anyị aka. Ihe a bụ ọrụ a ga-agbakọ ọnụ, maka na ụka Kristi bụ anyị ncha niile, ọ bụrụ Fada. N'agbanyeghị na o nwere ike bụrụ onye isi kansụl, mana e nwere ndị ọzọ ya na ya na-arụ ọrụ. Arapụrụ ya ofu onye, o nwere ike ime mmadụ ọ na-eche eji ụgwọ nke ọ ya arahụ ụlọ ọfụma. O nwekwa ike onye ekpenwusi ekpere ọfụma ebe a na-eche maka na eji ụgwọ, ebe a na-eche ife a ga-arụ. Mana ndị mmadụ juru. Anyị ga-apụta nye aka na parish ọbụla anyị nọ. Onye etinye na kansụl ọbụla ị gaghị arụnwu ọrụ kwuo na ị gaghị arụnwu. Ihe eji eme ya bụ ka ọrụ dị mfe, ka ihe nne na-arụ ya. Ọ bụrụ Fada ga-eje gote nke a, Fada ji ụgwọ, Fada mere nke a, o nwere ụgwọ Fada ji, ụgwọ parish. Ọ dị nnukwu mkpa na anyị mụtara etu esi ewe ụka ka nke anyị. Ọ bụrụ nke Fada, ọ bụrụ ụka Fada, ọ bụ anyị ncha niile. Ọ na-ada ada, ọ bụ anyị ncha na-akwati ya. Anyị ncha niile nwekwara ohere ịkwakọnye. Ụmụnne na Kristi n'ikpeazụ, ka anyị na-ekpe ekpere na-ayọ ebere Chineke n'isi nwanne anyị. Ka anyị chetakwa na anyị niile enwego olileanya isolu na alaeze eluigwe. Onye na-eruru okere onye ụta dịrị. Onye na-eruru ọ ga-asị na Chukwu achọrọ ka ọ bata. O mepegola anyị ụzọ na-akpa anyị. Gbaa mbọ ka ịfụ na o nwere ihe ga-egbochi gị. Gbaa mbọ ka ịfụ na ị nwere agụụ ije n'igwe, ka agụụ akarịa ihe niile na-agụ gị n'ụwa. Anyị kwado ije n'igwe ọfụma, ụwa anyị bi na adịrị anyị mma, iri ụwa a dị ọfụ. Ka anyị yọdi nwere anyị Jesu Kristi ka ọ na-emelụ nwanne anyị ebere, ka onye anyị amara, ka anyị niile bido nwa agụụ maka ebe a dị nwere anyị Jesu Kristi mepegoro anyị ụzọ. Ka ndụ anyị niile bụrụ maka ije n'igwe. O si etu agụụ anyị agụụ,
Chukwu onye ebere ga-ejiriri ihe a na-agụ anyị agụụ wee gọzie anyị. God bless you.